तो हेलो जोहार के सनाम गाते को आपे जो थोड़ा सगुन दाराम में नॉय आपे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स रे निये चैनल तो जो किछु सानताली तेगी जामा मैथ जीके जीआई तो निये लहा दिन अब बन करालदा साइड थे ना 80टी क्वेश्चन बोलते गले 20टी क्वेश्चन तीन बन करावा 81 को 100टी क्वेश्चन प्रत्येक दिन 20टी काते जीके बन आलोचनाया जेगला पंचायत रिक्रूटमेंट बोर्ड लगी अभी गुरुत्वपूर्ण गया। तो चलो बन आरम्भ काल गे तो प्रथम क्वेश्चन चे मेना तबना एमएसपी बा मिनिमाम सपोर्ट प्राइस के निर्धारण करे। ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी सीएससीपी कमिशन फर एग्रिकालचार कस्ट एंड प्राइसेस एर सुपारिशे भारत सरकार, ऑप्शन डी नीति आयोग। ओकाटा आंसर हुई तबना जो कमेंट पे लई तबना। तो गाते को निये सठिक आंसर तो हजू तबना अब सी नम्बर सीएससीपी। 82 नम्बर क्वेश्चन ग्रामीण परिकाठामो उन्नयन तहबिल के परिचालना करें। ग्रामीण परिकाठामो उन्नयन तहबिल के परिचालना करें। ऑप्शन ए एसआईडीबीआई, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। ग्रामीण परिकाठामो उन्नयन तहबिल के परिचालना करें। तो निये सठिक आंसर तो हजू तबना अब नाबार्ड, ऑप्शन बी। 83 नम्बर क्वेश्चन स्वनिर्भर गोष्ठी ग्रामीण अर्थनीति एवं महिलादेर क्षमतायने की भूमिका पालन करे। स्वनिर्भर गोष्ठी ग्रामीण अर्थनीति एवं महिलादेर क्षमतायने की भूमिका पालन करे। ऑप्शन ए शुधुमात्र कृषिकाजेर যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। ऑप्शन बी ग्रामीण महिलादेर সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলে এবং কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটায়। ऑप्शन सी ग्रामीण एलाकाय सरकारी चाकरी प्रदान करे। ऑप्शन डी बड़ो बड़ो शिल्प स्थापने ऋण देय। स्वनिर्भर गोष्ठी ग्रामीण अर्थनीति एवं महिलादेर क्षमतायने की भूमिका पालन करे। तो निये सठिक आंसर तो जितबना ग्रामीण महिलादेर सঞ্চয় और क्षुद्र ऋणेर माध्यमे स्वाबलम्बी करे तोले एवं कुटीर शिल्पेर विकास घटाय। 84 नम्बर क्वेश्चन माइक्रो फाइनान्स बोलते की बोझाय। माइक्रो फाइनान्स बोलते की बोझाय। ऑप्शन ए बड़ो बड़ो कॉर्पोरेट संस्था के कोटी कोटी टाका ऋण देवा। ऑप्शन बी स्वल्प आयेर मानुष बा क्षुद्र व्यवसायीदेर জামানতহীন ছোটো অঙ্কের ঋণ ও আর্থিক পরিষেবা দেওয়া। অপশন সি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার বিশেষ পদ্ধতি। অপশন ডি আন্তর্জাতিক স্তরে মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা। কটা आंसर हुई तब ना। तो निये सठिक आंसर तो हूँ तब ना ऑप्शन बी। 85 नम्बर क्वेश्चन MGNREGA ब्रैकेट रे महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण कर्मनिश्चयता आईन कबे पास है। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010 साले। MGNREGA महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण कर्मनिश्चयता आईन कबे पास है। तो निये सठिक आंसर तो हजू तब ना ऑप्शन बी 2005 साले। 86 नम्बर क्वेश्चन MGNREGA एर अधीने बछरे कय दिन काज देवार ग्यारेंटी देवा है। MGNREGA एर अधीने बछरे कय दिन काज देवार ग्यारेंटी देवा है। ऑप्शन ए 50 दिन, ऑप्शन बी 100 दिन, ऑप्शन सी 150 दिन, ऑप्शन डी 200 दिन। MGNREGA एर अधीने बछरे कय दिन काज देवार ग्यारेंटी देवा है। तो निये सठिक आंसर तो तब ऑप्शन बी 100 दिन। 87 नम्बर क्वेश्चन PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एर मूल लक्ष्य कि छिलो। ऑप्शन ए प्रतिटी ग्रामीण परिवारे पाका बाड़ी तैरी करा। ऑप्शन बी ग्रामीण एलाकाय बिनामूल्य विद्युत देवा। ऑप्शन सी सड़कहीन ग्रामीण एलाकागुलिके सब ऋतुर उपयोगी पाका रास्तार माध्यमे मूल भूखंडेर साथे जुक्त करा। ऑप्शन डी ग्रामे हाई स्पीड इंटरनेट संयोग देवा। तो निये सठिक आंसर तो तब ना ऑप्शन सी। 88 नम्बर क्वेश्चन
অন্তোদয় অন্ন যোজনা কবে শুরু হয় এবং এর উদ্দেশ্য কী? অন্তোদয় অন্ন যোজনা কবে শুরু হয় এবং এর উদ্দেশ্য কী? অপশান এ 2000 সালে, অপশান বি 2005 সালে, অপশান সি 2014 সালে, অপশান ডি 2019 সালে। কটা হইতে না? তো নিয়ে নেয় সঠিক অ্যান্সার হয়েছে তখন অপশান এ 2000 সালে। এটার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? মূল উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্রতম পরিবারগুলিকে অত্যন্ত কম মূল্য যেমন 2-3 টাকা কেজি খাদ্যশস্য সরবরাহ করা। 89 নম্বর কোশ্চেন, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের জন্য বর্তমানে কোন যোজনাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের জন্য বর্তমানে কোন যোজনাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? অপশান এ ইন্দিরা আবাস যোজনা, অপশান বি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, অপশান সি রাজীব গান্ধী গ্রামীণ আবাসন যোজনা, অপশান ডি দীনদয়াল উপাধ্যায় আবাসন মিশন। গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের জন্য বর্তমানে কোন যোজনাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? তো নিয়ের না সঠিক অ্যান্সার হয়েছে তো না অপশান বি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। 90 নম্বর কোশ্চেন, গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য ভারত সরকারের বর্তমান প্রকল্পটির নাম কি? গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য ভারত সরকারের বর্তমান প্রকল্পটির নাম কি? অপশান এ জলশক্তি অভিযান, অপশান বি জল জীবন মিশন, অপশান সি সজলধারা প্রকল্প, অপশান ডি নির্মল গ্রামীণ জল যোজনা। তো নিয়ে না সঠিক অ্যান্সার তো হচ্ছে না আবুয়া অপশান বি জল জীবন মিশন। 91 নম্বর কোশ্চেন, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র KVK এর প্রধান কাজ কি? কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র KVK এর প্রধান কাজ কি? কাটা ऑप्शन हुई तो उन्हें लेगा तो उन पे। তো নিয়ে না সঠিক অ্যান্সার হয়েছে তো অপশান বি। 92 নম্বর কোশ্চেন, ই নাম পোর্টাল কৃষকদের কিভাবে সাহায্য করে? ই নাম পোর্টাল কৃষকদের কিভাবে সাহায্য করে? তো নিয়ে না সঠিক অ্যান্সার হয়েছে তো অপশান বি। এটি একটি অনলাইন ডিজিটাল বাজার যা কৃষকদের দেশের যে কোনো প্রান্তের ব্যবসায়ীদের কাছে সঠিক মূল্য ফসল বিক্রির সুযোগ দেয়। 93 নম্বর কোশ্চেন, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা PMFBY প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা এর সুবিধা কি? তো নিয়ে না সঠিক অ্যান্সার হয়েছে তখন নেব অপশান এ। 94 নম্বর কোশ্চেন, স্বচ্ছ ভারত মিশন এর মূল লক্ষ্য কী? স্বচ্ছ ভারত মিশন এর মূল লক্ষ্য কী? তো নিয়ে না সঠিক অ্যান্সার হয়েছে তখন নেব অপশান বি।